ka na eh. Sus, kung ka na, mo. Hello ka pero shout out. Shout out pa bang Wilmart Spain ko na. Bang, ko na, mangpawi ka man ti pang ice cream ko na. Wilmart bro, pawi ka ti pang ice cream ka na sin eh. Strawberry, sarap and Benny. Shout out di classmate ko na ma. Pacham vlog. Shout out sa mga classmate ko na ma. Central. Tawan siyo din. Di mamutag pili. Laro na. Baka kami kinyam singge. Di mamutag pili nga talaga. Dahil bagi, maksudnya bagi. Ay. Basura anda dito eh. Basura anda. Yung mga online. Maribox. Hello. Siya mami. Shout out ko na. Shout out ko naman eh. Oh, nagatuti ko na eh. Nagatuti ka dyan eh. Nagatuti ka dyan. Yan kita eh. Oh. Kanina ice cream mo, marunang mas masam. Shout out Mami Sashi ko naman. Lana. Shout out Mami Sashi ko naman. Shout out Mami Sashi. Kami ang mga naman eh. Kami ang Pacham Vloggers. Kami ang Pacham Vloggers ko naman. Kami ang Pacham Vloggers. Pacham. Pacham. Baga maji sama. Pacham ba ko naman. Pacham ba. Pacham ba lang. Hello. Wow, Barat Barangay. Huglugan kami dito. Ganda. Ito bakit na. Wow. Barangay dyan. You know. Welcome to the tip of the Philippines, mga kapacham. Pare Max, Dalalamon, may dumadawi, wala. Zero. Nga. Damdama, daritan. You know, ito na yung pinakadulo ng Pilipinas, mga lod sa North Luzon, mga kapacham. Ayan, daming mga isda doon na kabilag. Ito yung Pag-asa. Wow! Dito natin malalaman kung may bagyo na malakas. Yan, mga signal. Ito yung lighthouse dito sa Apari. Ayun, lighthouse. Uy! Faith Ibarra is watching. Zane! Zane bot! Huli ka, Balbon! Ni Mamim Nek, wibuyan eh. Wibuyan ni Mamim Nek. Hello ka na. Mami, mangtid ka man ti kwarta ako. Wow! Abuteng ka? Abuteng ka? Dapat chessboard, oh. Yung mga maglaro ng chess, oh, may mga chessboard dito, oh. Mga kapacham, oh. Nanaga mo, boy? Nakorta mawan. Nagmerenda ka na ba? Hop, yes. You get. Oh, magbaga. Secret talan. Taon na naibagag pa iso. Taon na naibagag pa iso. Baganan sa. Hop, delikado. Uy, masyadong yung parking natin. Sorry. Wait lang.
Pamisin, bating ka ba? Bating ka lahat. Ika na yung tukat na yun. Nakita si waves. Shout out ka dyan eh. Tika na eh. Di aboy ko. Tika na eh. Tapos yung kamaw ko ti waves dito. Tika na eh. Para makita na rin yung pakapag ng baring mo makadlaw. Hello. Hello, Pamplona, Spain. Tito Denden. Biyahe kan Tito Denden. Tito Jesse, kanam. Tito Jesse, mang tuwa man tiko. Di bulong unas ko naman. Baka ma. Tito Jesse. Baka ma. Jine, Tito Jesse. Tuwa ka man tiko bulong unas ko naman. Oh! May dito eh? May tanto manin? Mga klase? Ha? 30 minutes. Time starts. Klase. 15 minutes eh. 15 minutes tayo na niya. May dito. Tanda pa ba kayo mo? Ah, mabasa ata. 40 minutes. Wow, may bayag. Tumakatayin siya na. Wow! Dijeti apa riwes, jai kain na dijay na tayo na tawuan. Marami kasi ko na. Oh. Wen, China Taiwan. Hige ti bansa ti Tiongkok lang. Hige Philippines. Hige Tiongkok lang. Hige di ko siya minya. Di ko siya minya. Di MSC, boy MSC Xiaochuan. Hige lame. Hige boy ti yan tao le. Hige lame pai kwa chi hige yan tao. Bridge. Parehas tanto di Taiwan kaya mo. Kung gini mami trabaho tingin na lang magutok tayo tayo. Oh! Wow! Oh no! Oh no! Mababalik ka? Ayos lang nila. Oh no! Oh no! Tingnan lang! Oh my God! Oh my G! Ko naman lang ah! Oh my God! Oh! Ay, masila! Oh! Kasi jag garaw kay mahaba ah, gilibre ti siomay. O nagagaraw ah. Ha? Oray numabasata ah. Kapay sila ti sa ako ah. O nagagaraw ah, awan tumatader ah. Kasi kan makita ta buko mo sawang ka ah. Kasi kan. Hello. Hello mga kapacham. Mga classmate ko sa grade 2 Central ko na shout out ANS ko ma. Ano? Magawit ka din. May mo take vlog. Shout out mga grade 2 sa Apari East Central School ko na. Shout out sa aking teacher ko na. Shout out sa aking teacher. Sa Apari East Central School. Apari East Central School. ANS. Grade 2 ko naman. Grade 2. Anong pangalan ng teacher mo? Bagam siya. Shout out Ma'am Marian. Shout out Ma'am Marian. Shout out sa aking crush. Shout out sa mga classmate ko naman. Shout out sa mga classmate ko. Grade 2 ko naman. Grade 2 mga God. Yun. Bandita ko kami niya. Nagmahal at fishing rod, nagbandita. Dati ko ni paring Max yun eh. Dati fishing rod na eh. Fishing ta? Kaya mo, paiso. Pare Max, aduapan mo. Mahal at fishing rod. Ayun, yun ni paring Max, di ba? Adung kataaban na, Uncle? Adung kataaban ni paring Max. Mahal at fishing rod. Tan, mahal at fishing rod. Tan. Tama nagbamban ni Alwan. Ban ni taman yan.
Uwi muna kami, kuha ng fishing rod. Magpipishing daw kami, pero wala kaming apan. Tanong muna si Paring Max kung marami siyang apan. Makikiapan kami mga kapacham. Pachamba-chamba na to. Pachamba-chambang fishing, pachamba-chambang surfing, pachamba-chambang tennis, pachamba-chambang vlog. Bye-bye kan. Taron. Balik kayo mamaya ko na. Balik kami ko naman. Pari. Mamaya. Chaiwei ko nam. Highway. Shensi Chaiwei, Highway. Tongshe Chaiwei, Highway. Bekilo. 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 Ah, Bekilo, Piengyu.